Assalamualaikum and hi SPM students, welcome back to Tutoring ChemPhy. Today we will go through some questions related to Physics Form 4 Chapter 3 Gravitation. So dekat sini saya dah prepare 3 soalan trial 2021. SBP, MRSM dan Negeri Sembilan. So you guys boleh download the material and do it together with me. So without further ado, jom kita proceed soalan pertama dari SBP 2021. Diagram 7 shows an athlete spinning a hammer in an hammer throw sport event. So kita ada atlet, dia tengah memutarkan tukul besi dalam acara lempar tukul besi. So soalan ni kata, the centripetal force acting on the hammer when rotated is the tension of the string. So daya memusat adalah tegangan tali itu sendiri. So soalan A, apakah daya memusat? What is centripetal force? So jawapannya, centripetal force is a force acting on an object that is moving in circular motion with direction to the center of the circle. So daya memusat ni apa? Daya memusat ni adalah daya yang dikenakan ke atas objek yang bergerak dalam keadaan membulat dengan arah ke tengah-tengah bulatan tersebut. Itulah maksud daya memusat, centripetal force. Soalan B, dalam rajah 7 tandakan arah daya memusat F yang bertindak pada tukul besi tersebut. So, berdasarkan maksud sendiri, you guys kena faham arah centripetal force is to the center of the circle. So, you guys nak tandakan, this one is tukul besi. So, arah daya memusat adalah here, ke tengah bulatan itu. Yes, to the center of the circle. So, kalau you guys tengok situasi ni dari atas, let's say this is the person, and ini adalah tali dan bola tukul besi tu. So arah daya memusat mestilah ke center of the circle. So nanti bola tu akan dipusing secara bulatan lah. Alright, next question, soalan C. The hammer of mass 4 kg is rotated in a horizontal circle of radius 1.6 meter with a linear speed 25 meter per second. Calculate the centripetal force acted on the hammer. Soalan ni dia bagi maklumat jisim tukul besi jejari tali tersebut dengan laju linear. So soalan minta daya memusat, you punya F. So kita ada formula daya memusat. F equal to mv square over r. Maklumat dah bagi, soalan dah bagi ketiga-tiga maklumat. So tugas kita gantikan sahaja dalam formula dengan betul. M is our mass 4 kg. V square. V is your 25 square. Over R. R is the radius, which is you punya 1.6 meter. 1.6. So you tekan calculator elok-elok. At last you will get F equal to 1562.5. Unit F, daya mestilah dalam Newton. Okay, soalan D. Table 7 shows the characteristics of FGH hammer throws involved in the hammer throw sport event. So kita ada 3 jenis lemparan tukul besi. So, based on the specification in table 7, state the suitable characteristic of the hammer throw that has highest rope tension when it is rotated. Give reason for your choice. So soalan ni minta antara 3 ni kita pilih mana ciri-ciri yang sesuai supaya tegangan tali yang paling tinggi. So antara F, G dan H, tegangan tali yang mana paling tinggi? So tegangan tali ni, soalan dah bagi tahu awal tadi adalah kita punya daya memusat, you punya centripetal force. So based on F equal to mv square over r, untuk you guys dapatkan F yang maksimum, yang tinggi, you guys boleh manipulate mana-mana
faktor ataupun variable yang ada. You guys boleh tingkatkan mass, tingkatkan velocity atau rendahkan you punya radius, you punya panjang tali. So first aspect dia minta in terms of length of the steel string. So panjang tali you guys boleh pendekkan. So you guys akan cakap shorter. Dalam BM lebih pendek. So kenapa nak lebih pendek? You guys boleh cakap increase centripetal force. Meningkatkan daya memusat. Sebab soalan dia guna perkataan tegangan tali. So you guys tak boleh guna perkataan tegangan tali dah. You guys kena guna terms yang lain. Which is kita ada option kat sini. Daya memusat. Next, aspek kedua. In terms of linear speed. Laju linear when it is rotated. You guys nak putarkan hammer throw tu dalam keadaan laju yang lebih tinggi atau laju yang lebih rendah. So kita akan gunakan laju yang lebih tinggi. So higher speed. Lebih tinggi. So kenapa nak laju yang lebih tinggi? You guys boleh ulang reason yang sama. Increase centripetal force ataupun higher centripetal force. Daya memusat yang lebih tinggi ataupun more faster. Dan sebagainya. So last question. Based on the answer in 7D, which hammer throw has the highest rope tension? Highest rope tension, tegangan paling tinggi maksudnya daya memusat yang paling tinggi. So kita nak ambil panjang tali yang pendek tapi linear speed dia tinggi. So kalau tengok jadual, panjang tali yang pendek adalah this one. Linear speed yang paling tinggi adalah this one. So jawapan kita adalah hammer throw H. So, jawapan kita adalah H. So for this question from SBP, you guys akan dapat 9 markah. Next soalan dari MRSM 2021. So diagram 1 shows a lady spinning an iron ball tied to a string with force F to maintain its circular motion at uniform speed V. So kita ada satu perempuan tengah sama juga situasi dia memutarkan sebiji bola besi pada satu tali. So soalan A, namakan daya F. Name the force F. So F, daya yang terlibat apabila ada satu objek yang bergerak dalam keadaan membulat. Circular motion. Daya yang terlibat adalah daya memusat. Centripetal force. So soalan seterusnya. Based on diagram 1, draw an arrow to show direction of the force acting on the string. Based on maksud daya memusat ni, you guys tahu direction dia ke tengah bulatan, to the center of the circle. So this one, lukisan arrow kita akan jadi macam ni. So itu adalah menunjukkan direction dia ke tengah bulatan, to the center of the circle. So soalan B2, state one factor affecting the speed. So bola tu bergerak dalam keadaan membulat dengan satu hal laju, which is your V. So what is the factor affecting the speed? So using your common sense, you can use the mass of the iron ball. Okay, kalau if your mass increase, your V will be slower. If your mass decrease, your V will be higher. It can move faster. Or other factor, you can also write the length of the string. Panjang tali, you punya radius. Kalau panjang tali tu pendek, so dia akan bergerak lagi lajulah, your V will increase. And question C, what happens to the direction of the iron ball if the string suddenly breaks? So this one, you guys tengok arah lukisan V ni, huruf V, dia sebenarnya adalah tangent kepada bulatan. So kalau pandangan situasi ni dari atas, this is the girl. And this is adalah tali and bola besi. So bola besi akan diputarkan dalam circular motion. And daya memusat adalah ke arah bulatan. And your V, hal laju bola tu adalah dengan arah perpendicular, berserenjang dengan bulatan tu sendiri. So, kalau tali putus, bola ni dah tak akan bergerak dalam bentuk bulatan dah. So, dia akan bergerak dengan arah
ikut arah V tu dengan arah berserenjang bulatan dari point yang tali tu sendiri putus. So jawapan kita, the ball will move perpendicular to the circle from the point when the string breaks. Maksud dia, bola ni dia akan bergerak dalam keadaan berserenjang kepada bulatan daripada titik ataupun tempat tali tu mula putus. Okay, so dia based on gambar yang I dah lukis ni, dia akan jadi macam ni lah. Berserenjang, this one. Let's say kalau dia putus dekat sini, tali dia putus, so dia akan bergerak secara berserenjang, perpendicular to the point when the rope ataupun the string starts to break. Okay, last question from Negeri Sembilan 2021. Diagram 2 shows a spacecraft launched into space from the surface of the Earth. So kita ada satu kapal angkasa dilancarkan ke angkasa dari permukaan bumi. So soalan A, what is the meaning of escape velocity? Apakah maksud halaju lepas? So halaju lepas, your escape velocity is the minimum velocity required by an object to overcome gravitational force and escape to the outer space. In BM, halaju lepas adalah halaju minimum yang diperlukan oleh sesuatu objek untuk mengatasi daya graviti dan berlepas ke angkasa lepas. So maksud dekat sini, kalau guys ada satu objek, untuk objek tu keluar dari permukaan planet, let's say bumi, kita ada satu objek dekat bumi macam roket ni. So untuk roket ni nak keluar dari permukaan bumi, halaju yang dia kena guna mestilah melebihi halaju lepas, mestilah exceed the escape velocity. Kenapa? Sebab based on definition, escape velocity tu adalah minimum velocity untuk escape to the outer space, untuk overcome gravitational force. So any object on Earth yang nak escape gravitational force, yang nak overcome gravitational force and escape to the outer space, the velocity must be higher than the escape velocity of the Earth. Okay, soalan B. Calculate the escape velocity required by the spacecraft to escape from the gravitational pull of the Earth. So this one, soalan minta halaju lepas. So halaju lepas is your V. Kita ada formula square root 2gm over r. So soalan dah bagi maklumat, kita punya tugas adalah untuk ganti maklumat yang diberi dengan betul. So this one semua dalam punca kuasa. 2 darab G is your 6.67 power negative 11. Your M is mass of the Earth, 5.97 power 25. And your R is radius of the Earth, jejari bumi, 6.37 power 6. So you guys tekan calculator betul-betul, you guys akan dapat 11,181.38. So velocity unit must be in meter per second. So based on this calculation yang you guys kena faham, ini adalah halaju lepas di permukaan bumi. So mana-mana objek nak keluar dari permukaan bumi pergi ke angkasa lepas, objek tu velocity dia kena higher than this halaju lepas, baru boleh dia overcome gravitational force and escape to the outer space. And last question, if the velocity of the spacecraft is 8,000 meter per second, will it be able to escape to the outer space? Explain. So kalau halaju kapal angkasa tadi 8,000, tapi halaju lepas bumi 11,000. So boleh ke kapal angkasa tu nak keluar ke permukaan bumi, nak pergi angkasa lepas?
So jawapan kita tidak boleh. No. So soalan suruh explain kenapa tak boleh. Sebab you guys tahu, laju kapal ni 8,000 is less than escape velocity, your 11,000. So the velocity of spacecraft is less than escape velocity. So escape velocity bumi 11,181.38 meter per second. So untuk objek tu keluar, dia mestilah velocity dia higher daripada ni. Tapi malangnya untuk soalan ni, spacecraft dia 8,000 saja. So tak sampai, tak cukup untuk overcome gravitational force. So you guys boleh tambah lagi. The spacecraft cannot overcome gravitational force and escape to the outer space. So this one memang you guys kena fahamkan betul-betul konsep laju lepas. It is a minimum velocity. Untuk mana-mana objek dekat mana-mana planet overcome gravitational force and escape to the outer space. Lain planet, lain escape velocity dia.